projects does PIA have to strengthen government media relations, sir? Oh, first and foremost, PIA siya nun, din si PIA. 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 Sa as per agreement siguro of understanding with the PhilHealth, no, there is a Davao region. We always provide mga good platforms for our PhilHealth partners para sa ilahang mga advocacies, no, especially kaning mga bagong programa, kaning mga bagong package for konsulta program, no, para sa ating katawhan. Most especially karong event, this is for the media practitioners. So murag special attention ni siya gihatag ni PhilHealth para sa atong mga media practitioners kasi busy man gud si media ba. And then mostly vulnerable man gud ang mga health nato. So we need to take care also of our media partners din. So this is an offering ng PhilHealth, no? And then CPA is always providing support, and hopefully sa atong mga media partners they will take the full advantage para makapag consult sila, makapag-avail sa mga programa diri sa konsulta program ng PhilHealth. So, wali ko lang natin sir, unsa may mga benefits sa media, like media, local media sila I think well, it comes to sa konsulta is dako kayo na siya benefits no sa atoa kay number one ang pag-take care sa atong health. I think pag naa na sila opportunity na makapag-konsulta sa ilang choice of hospital na registered na under sa PhilHealth, they can readily go and then visit the area, the hospital rather, or the health unit, and then maka-avail sila sa whatever na kinahanglan nila when it comes to improving their health. So sir, aside from ani na events, sir, na ba other collaboration between the media to ensure like public awareness and engagement regarding sa Ang sa PIA manggod is ang tumong manggod namo is ang mandato namo rather is to provide timely, relevant, no, accurate information. So PIA is there to provide the platform, no, na may mga platforms sa mga media conferences, press conferences, na may mga kapiyan sa Bagong Pilipinas, mga pressers namo. We will always look for provide, no, mag-invite og mga government entities and agencies para makapag hatag sila updates sa katawhan through our media partners. And we really appreciate sa presence ng ating mga media partners na who would always attending our media conferences, press conferences, our kapihans. So nagpapasalamat pud mi kaayo sa dako no sa atong mga media partners.